Bill wasn't working well. This is before you had Yeah. That's great. Mike the Big Mouth. Magabanda to, nakata to. So mga Californian artists. Ada kuya gini ah. Mga hubin tanan. Masara si Kevin ganto karda. Wala, ito nag-out of state sila ni Kevin eh. Gusto mo? Ibuton tanay so kung may makita kang gusto balikan ta, uy nice. Careful sagdan. Oh, gaano siya? Personalize siya sa jewelries. Paintings. I trust you, please don't take my rings. Abstract illusions. Kapila ka to sa Mission Viejo Mall, may harap mo to sila nga do mga local artists mga din ano no exhibit no. Nami diri kay do ina support kid nila Blao. Made in Heaven by Miss Cooper. Kit sa mga bayo sa bata. Bubrata na eh. Oh, look at this one, babe. Paper prints. Smooth pa caricature Dubs. Gusto magpa-caricature Dubs? Gusto magpa-caricature deal? Masya ka nilang sa ano $25. Christopher Jack. Ayan, photographer naman yan. Ano na diyaw? Dabs? Tagpida na yung mga delegate. Basi peryahan lang. Oh, glass blowing.
Hello to God.